सो हाय गाइस केमी अस आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଚେହେରାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି କାଲି କତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି ଆଉ ଦୀପା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛି ତାର ଟିଫିନ୍ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଟିକେ ସକାଳେ ବୁଲି ଆସିବା ବାହାରେ ମୌସମ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଜିର ସକାଳ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ। समोसा वाला आसी सिंगड़ा वाला तो सिंगड़ा आम ओडिशा सिंगड़ा भाया नुह ये हूँ तमिलनाडु सिंगड़ा आम ओडिशा सिंगड़ा टे खाइते भल लगे नरम टे लगुच तो चलो सिंगड़ा वाला आसी सिंगड़ा देखा कुआड़ गला समोसा वाला इरिंग 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 समोसा ना सरी जाइए रेगुलर कस्टम तो से मत से दूसरी सदा तो समोसा समोसा भी दबा ताको ये अच्छे आपण मान लाइट देख देख ये बैगण बैगण सरी बैगण बिलाती लंका समोसा ये अच्छे आंब कोटा काटिया एटा काटिया ना एटा काटिया मत लगे यहाँ काटिया यहाँ पाची जाइए से कंचा अच्छे बुझे कि यहाँ पाची जाइए आ देख पाए तो सकाल सकाल दीपा मो जूस नहीं आसी मो दिह भल था से कहला जूस गोटे पीदेव जूस भी नहीं आसी देख पार अनाटा जो जो पार से रखी रखा देखे पड़ो कौन कर देख पारे आ काटिया तो चलो तो आप देखा मतलब लिखी दीपा लिखी आपने कमेंट करेंगे डीपी डी दीपा ना टी रोमना प्रदीप तो चलो किंतु मो चैनल ना अच्छी मामा ब्लॉग मतलब भल पाए मामा बोली तो से नांडू मामा ब्लॉग दे दीजिए आप सब्सक्राइब कर देवे सब्सक्राइब करा बोले तो चलतु किचन में भरवा कौन हो कौन ना देखिए ठीक है कौन करूँ आम ड्यूटी जाऊँ ड्यूटी कौन कौन हो कौन ना किसी जानी होनी से खाଇବା भी जरूरी अच्छे न खाइने काम करूँ केमी खाइबा पड़ुଛି ମୁଁ ହାଟ ସୁଧା କରିନି ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଟ ସୁଧା କରିନଥିଲି ଲଙ୍କା ଦୀପା କହିଥିଲା ଆମ୍ବ ବି କାଟିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲ ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟି ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଫାଇନାଲ ଟିଫିନ୍ ଭରା ହେଇସାରିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆମ୍ବ ଦିଆହେଇଛି ବିଲାତି ଦିଆହେଇଛି ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ कैंटीन ଦେଇକିନା ଆସିବା ତ कैंटीन କେତେଟା ଟିଫିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜଣ ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 60-70ଟା ଭଳିଆ ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ତ ଚାଲ ଯିବା ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଦେଇକିନା ଆସିବା ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଟୁପେ ଟୁପେ ବର୍ଷା ତ ପକଉ एपट फैमिली रूम एपट रही देख तो गेटा सेपट सब रही आमर जो मैंने आरिया मार्च ठीक आरिया मार्च सेपट सब रूम सब देख पार काठ पर देख पार गोटे ठांगी जाऊ देख पाते अरे देखा नहीं से भी गोटे अच्छी गच प्राय डबा कतर देख पार तो केते टिफिन ये रोसे चल देख पाते रूम गुजरा भात मैंने खाया भोक लगे भात मैंने खाई देगी आप रूम पहुँची देख खाया पाए ना रूम पहुँची देखेंगे चलो तो फाइनाली भात रेडी हो साथी तो देखिपे ये हूँ पखाड़ भात ये हूँ चटणी बिलाती चटणी तो चलो खाइबा फाइनाली खाଇବା ସରି ଯାଇଛି
ଏବେ ଯାଇ ମୋତେ ଟିକେ ହୋସ୍ ଆଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭାତ ଖାଇସାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ବି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରିଥିବେ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।